आज करब फ्राइड राइस। तो सबार प्रथमे कड़ाईते जल दिए 4টে तेजपाता दिए और किछुटा परिमाणे गोटा लवंग दिए देव। जलटा फुटे आसले तार मध्य राइस और कड़ाईशुटी दिए देव। एरपर टकबक करे फुटे आसले आमरा एकटू नेड़े चेड़े 80% बয়েল करे आमरा नामिए नेब। खूब भालो करे जल छेके छेके तुले नेब। खूब बेशी बয়েল करार दरकार नेই, ताहले किन्तु भात गले जाबे। एरपर आमरा कड़ाईते सादा तेल और अनेकटा परिमाणे घी दिए देव। तेलटा गरम होले दिए देव किशमिश। किशमिश खूब बेशी भाजार दरकार नेই, हालका करे भेजे निये तुले नेब। एरपर आमरा दिए देव काजू बादाम। एटाओ खूब बेशी भाजार दरकार नेই, हालका करे भेजे निये आमरा तुले नेब। एरपर आमरा देव ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকামটাও खूब बेशी भाजार दरकार नेই, हालका करे भेजे निये तुले नेब। एरपर आमरा कड़ाईते गाजर और बिन्स दुटो एकसाथे भेजे नेब। खूब बेशी भाजार दरकार नेই, अल्प करे भाजलेই হয়ে যাবে। এই উপকরণটার মধ্যে আমরা নুন পরিমাণ মতো আর 2 চামচ চিনি দিয়ে দেব। আমরা 2 চামচ চিনি দিয়েছি, যে যেমন মিষ্টি খেতে চাও সেই পরিমাণে দিয়ে দেবে। এরপর আমরা ভেজে রাখা উপকরণগুলো সব একসাথে দিয়ে দেব। দেওয়ার পর আমরা করে রাখা রাইসটা ওর মধ্যে দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে আমরা নামিয়ে নেব। দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে আর খেতেও কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে। তোমরাও বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করো, আশা করি ভালো লাগবে। আমার এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও।